یوسفی گم گشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه احسان شود روز گلستان غم مخور ای دلی غم دیده حالت به شود دل بد مکن وین سری شوریده باز آید به سامان غم مخور گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن چتر گل در سرکش ای مرغ خوشخوان غم مخور دو گردون گر دو روزی بر مراد ما نرد دایم و یکسان نماند حال دوران غم مخور زلمشانم وی چون واقف نی از سیر غیب باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور ای دل گر سیل فنا بنیاد هستی برکند چون تو را نوح است کشتیبان زی طوفان غم مخور سرزنش ها گر کند خاک مغیلان غم مخور گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور حال ما در فرقت جانان و ادراک رقیب جمله میداند خدای حال گردان غم مخور حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار تا بود وردت دعا و دست قرآن غم مخور агар дӯстдори панди ҳофиз ҳастед пас ин озмун барои шумоаст. маркази хират озмуни ғазалхониро дар портали YouTube роҳандозӣ кардааст ки барои он сину сол тамоман муҳим нест. шумо метавонед як ғазали ҳофизро худатон интихоб карда дар назди дурбини телефон ё камераи худ хонда ба озмун ба хиратбод ирсол намоед. мо онро дар саҳифаи YouTube мегузорем. ғолиби ҷойи аввал соҳиби 1000 сомонӣ ва 10 китоби мотиватсионӣ аз маркази хират хоҳад буд. нафаре ки ҷойи дуюмро ишғол мекунад соҳиби 500 сомонӣ ва 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. соҳиби ҷойи сеюм соҳиби 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. фақат таваҷҷӯҳ кунед ки ғолибонро мо аз рӯи тамошо аз рӯи коммент ва лайкҳо дар YouTube муайян мекунем. ҷанбасти озмун санаи 20 декабр. метавонед барои маълумоти бештар бо рақами 92550290 занг бизанед. шитобед ва ҳунари худро бисанҷед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳем.